बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दिन भर बेचैन रहते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि एक बड़ा रोगपन इंसान की बेचैनी है। किसी को रिस्क में फरावानी के बावजूद बेचैनी है और तस्कीन कल्ब नहीं। कोई बच्चों के मुस्तकबिल से खौफ खाता है और बेचैन रहता है। देखा जाए तो बेचैनी का मतलब है कि इंसान को तस्कीन कल्ब मुयस्सर नहीं। तस्कीन कल्ब एक नेमत और रहमत है, लेकिन जब यही इंसान को मुयस्सर ना आए तो ऐसे जीने में कोई लुत्फ नहीं रहता। तस्कीन कल्ब के लिए और बेचैनी को ख़त्म करने के लिए रिसालत माब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ तालीम फरमाई, जिसके पढ़ते ही रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। ये दुआ बहुत मुजर्रब है। जो भी परेशानी हो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये दुआ क्या है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हर वक्त थकावट का बाइस बनने वाले कौन से अवामिल हैं, आप इनसे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं और छोटी मोटी वर्जिशें जिनको करने से आपकी थकावट दूर हो जाएगी। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक अलिफ लाम मीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुआ कुछ यूं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तक़ल्लिनी इलाही नफ्सी तरफ़ा आइना व अस्लहा लिशानी कुल्लिही ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ ऐसे मौके के लिए तीरे बहदफ का काम करती है जब कोई काम रुका हुआ हो या सख्त से सख्त परेशानी लाहक हो। बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें और सलाम के बाद 11 मरतबा यही दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने इसके साथ लाजमी तौर पर पढ़ना है ताकि खुदाए बुजुर्ग बरतर का आप पर करम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको एक और अहम बात बताने वाला हूँ, जरा इस पर भी गौर कीजिएगा। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि अगर तो आपको रोज़मर्रा के कामों के लिए चाय या कॉफ़ी पर इन्हिसार करना पड़ता है तो यकीन जानिए कि आप तन्हा नहीं हैं। थकावट के नढाल होने का एहसास दुनिया भर के करोड़ों अफराद को अपनी मसरूफियात के दौरान होता है, मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं है जो हर वक्त जिस्मानी तौर पर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। और अक्सर हर वक्त तारी रहने वाली थकावट मुख्तलिफ अमराज का नतीजा होती है या इसकी चंद मखसूस वजूहात होती हैं जो कि मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली वजह है मुनासिब नींद से दूरी। नींद का दौरानिया ही नहीं बल्कि मयार भी बहुत जरूरी होता है। नाकाफी नींद थकावट की अहम तरीन वजह हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक 7 से 8 घंटे की नींद आम तौर पर हर बालिग फर्द की जरूरत होती है। ताहम इतने दौरानिये तक सोने के बावजूद थकावट दूर नहीं होती, तो इसकी वजह नींद का मयार हो सकता है। माहौलियाती मसाइल जैसे डिवाइसेस की स्क्रीन से खारिज होने वाली नीली रोशनी, आवाज़ें, सर्द या गर्म मौसम, गैर आरामदेह बिस्तर और बच्चे वगैरह इसकी वजह हो सकते हैं। इससे बचाव का तरीका भी आसान है। नींद का एक शेड्यूल तय करके इस पर अमल करें। सोने से कबल गर्म मशरूबात से दूर रहें और बिस्तर पर डिवाइसेस के इस्तेमाल से गुरेज करें। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ लोग स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं। यह ऐसा अर्जा है जिसमें नींद के दौरान आपकी सांस भारी हो जाती है या कुछ लम्हे के लिए थम जाती है, जिससे नींद का दौरानिया और मयार दोनों मुतासिर होते हैं। आमतौर पर ऐसा टॉन्सिल्स बढ़ने की वजह से होता है, जिससे हवा की गुजरगाह मुतासिर होती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, जो इसका बेहतरीन इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। फिर आती है जिस्म में आयरन की कमी। दोस्तों, जिस्म में आयरन की कमी आपको कमजोर, तवज्जो की सलाहियत से महरूम, सुस्त और चिड़चिड़ा बना देता है, जिसकी वजह ये होती है कि आयरन की कमी से खुलियात और मसल्स को ऑक्सीजन भी कम मिलती है, जो थकावट का सबब बनते हैं और इसकी मुस्तकिल कमी मुख्तलिफ संगीन अमराज का सबब बन सकती है। ताहम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, अंडों, नट्स और विटामिन सी से भरपूर अशिया के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। फिर आती है विटामिन B12 की कमी। ये गोश्त, मछली, चिकन, अंडों और दूध में पाए जाने वाला अहम विटामिन है, जो कि दिमाग, आसाब, खून के खुलियात और जिस्म के दीगर आज़ा के अफ़ाल को दुरुस्त रखने और नशोनुमा में
اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اوپر بیان کی جانے والی غذاؤں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گوشت والی مصنوعات میں ہی پایا جاتا ہے اور عام طور پر سبزی پسند کرنے والے ہی اس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے بہت زیادہ میٹھے کھانے کا شوقین ہونا۔ دوستو یہ درست ہے کہ جسم کو توانائی کے لیے شکر کی کچھ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، مگر حد سے زیادہ کھانا ناخوشگوار نتائج کا باعث بنتا ہے، جیسے موٹاپا، جان لیوا امراض اور اچانک جسمانی توانائی کی سطح کا گر جانا، جس کا اثر مزاج اور جسمانی سرگرمیوں پر بھی ہوتا ہے اور تھکاوٹ کا احساس زیادہ طاری رہتا ہے۔ میٹھا ضرور کھائیں مگر اعتدال میں رہ کر، جبکہ پروٹین سے بھرپور غذا کو ترجیح دیں، اور ہاں اگر تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہو تو جنک فوڈ سے دوری اختیار کر لیں۔ دوستو اس کے بعد آتا ہے ڈپریشن کے شکار ہونے کا عمل۔ تھکاوٹ کے ساتھ نیند کے معمولات میں تبدیلیاں عام طور پر ڈپریشن کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہوتی ہیں۔ اس کی دیگر علامات میں سے کسی کام کے لیے عزم کی کمی، اپنے پسندیدہ مشغلوں کو بیزار کن محسوس کرنا اور بے بسی کا احساس ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر کبھی اس مرض کا شبہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جس کے لیے وہ مناسب طریقہ علاج تجویز کر سکے گا۔ پھر آتا ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ۔ دوستو تھائرائیڈ گلے میں ایسا گلینڈ ہے جو میٹابولزم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اگر تھائرائیڈ ہارمون کی سطح کم ہو تو تھکاوٹ کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈ کا احساس، قبض، جلد کی خشکی، ناخن بھربھرے ہونا اور بالوں کا گرنا تھائرائیڈ میں مسائل کی دیگر نشانیاں ہیں۔ خون کے ایک سادہ ٹیسٹ سے اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر علاج تجویز کر سکتا ہے۔ پھر آتا ہے ورزش کا نہ کرنا۔ اگر تو آپ اپنی جسمانی توانائی کو بچانے کے لیے ورزش سے جان چھڑاتے ہیں تو یہ سوچ آپ پر ہی بھاری پڑ سکتی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق صحت مند مگر سست طرز زندگی کے عادی بالغ افراد اگر ہفتے بھر میں 3 بار صرف 20 منٹ کی ورزش کو معمول بنا لیں تو وہ خود کو توانائی زیادہ بھرپور اور تھکاوٹ کا کم شکار ہوتے ہیں۔ معمول کی ورزش جسمانی مضبوطی کو بڑھاتی ہے، جبکہ آپ کا نظام قلب زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آتی ہے مختلف ہارمونز کی سطح میں کمی۔ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون نامی ہارمون کی سطح میں کمی جسمانی تھکاوٹ کا احساس بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح مرد و خواتین میں کورٹیسول کی سطح میں کمی کا نتیجہ بھی تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ خواتین میں ایسٹروجن کی سطح بڑھنا اور پروجسٹرون کی ناکافی مقدار تھکا ہوا اور چڑچڑا بنا دیتی ہے۔ اگر مسلسل ایسا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جو کہ ٹیسٹ کی مدد سے اس کی وجہ آپ کو بتا سکے گا۔ دوستو آخر میں آتی ہے ڈائبٹیز۔ جب خون میں گلوکوز کی شرح بڑھ جائے تو دوران خون متاثر ہوتا ہے، جس کے باعث خلیات کو آکسیجن اور غذائیت نہیں ملتی اور آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بلڈ شوگر لیول کم ہونے کی صورت میں چکر آنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔